नहमद व नसल्ली करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो किताब पढ़ेंगे वो इस्लामियात की किताब है छठी जमात के लिए। और इसका जो है हम चैप्टर जो है बाब नंबर 2 वो पढ़ेंगे, ईमानियात और इबादत। और इसमें क्या है, अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद का मायने और मफ़हूम। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है ईमान के मायने के जो देखेंगे क्या है। ईमान के मायने मानने और यकीन करने के हैं। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद है कि सच्चे दिल से इसको यकीन करना कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला पर ईमान रखने को जो है अक़ीदा तौहीद कहते हैं। कलमा तैयबा से पहले हिस्से में भी अक़ीदा तौहीद का ही बयान हुआ है, क्योंकि इसके बगैर आपका ईमान कामिल नहीं है, मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला पर ईमान की गवाही ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी है। सूरत इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरह अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मेहनत, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने अपने ज़माने में लोगों को अल्लाह ताला पर ईमान और यकीन दिलाने की कोशिश की है। और उन्होंने इसी बात की जो है हमेशा तबलीग की है कि अल्लाह एक है और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए और कोई इबादत के लायक नहीं है। और इसके अलावा कि दुनिया जहान में जो ज़मीन और आसमान है, सूरज चाँद तारे, पहाड़ समंदर, चरिंद परिंद, बागात, सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। ये उसकी सिफ़ात हैं। तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ही खिला रहा है और पिला रहे हैं, और मौत और ज़िंदगी सिर्फ़ उसी के कब्ज़े में है। ये तमाम बातें जो हैं अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को बताने की कोशिश की है और उनकी इस्लाह की है और उनको नेकी का दर्स दिया है। और ये कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला ही है जो सारी कायनात का निज़ाम चला रहे हैं, और तमाम निज़ाम को जो है कायम करने वाले सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला पर ईमान लाने और इस पर साबित कदम रहने की भी तलकीन फरमाई। हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इस्लाम के मुतालिक कोई ऐसी बात बताइए कि किसी और से इसे कुछ पूछने की ज़रूरत बाकी ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मस्तक़िम। तर्जुमा, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ और फिर इस पर कायम रहो। ईमान में कामिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान में वो कामिल वो शख्स है जिसकी मोहब्बत, दुश्मनी, बुख़ल, सखावत सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो। वो हर काम, हर किसी से मिलना हो, जुलना हो, कोई भी काम करना हो, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता हो, और अपने ईमान की कामयाबी और सलामती के लिए करता हो। इसी तरह ईमान के तकाज़े हैं। ईमान के तकाज़े क्या हैं कि सिर्फ़ अल्लाह पर ईमान लाया जाए और इसी के अहकामात पर जो है अमल किया जाए, और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए और सिर्फ़ उसी के सामने सर झुकाया जाए। और हर मुश्किल दौर में, हर मुश्किल वक्त में सिर्फ़ उसको ही पुकारा जाए और उसी को ही अल्लाह को ही सिर्फ़ हाजत रवा समझा जाए, उसी से मदद की जाए। बीमारी हो या खुशी हो, दुख हो या तकलीफ़ हो, हर लिहाज से हर चीज़ में अल्लाह ताला को याद किया जाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और अल्लाह ताला से ही मांगा जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत अल असर में इरशाद फरमाया है, तमाम इंसान खसारे में हैं, अलबत्ता वो लोग खसारे से महफूज हैं जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे और पस में हक बात की तलकीन और सब्र की तलकीन करते रहे कि सिर्फ़ अल्लाह पर ही ईमान लाया जाए और उसी के अहकामात पर अमल किया जाए और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए और सिर्फ़ उसी के सामने ही सर झुकाया जाए। हर मुश्किल दौर में और हर हाजत में, हर वक्त, हर लम्हा सिर्फ़ अल्लाह ही से मदद मांगी जाए।
صحت ہو تو اس کا شکر ادا کیا جائے، بیماری ہو تو اس میں صبر کیا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا تمام انسان خسارے میں ہیں، البتہ وہ لوگ اس سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین کی، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اہل ایمان جب کوئی بات ناجائز کام دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کسی کو بری بات دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو کم از کم اس بات کو دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کی سب سے چھوٹا درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ارشاد فرمائے ہیں، اور نبی کریم ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ آگے ایک اور اللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین اور دیگر تمام انسانوں سے محبوب تر نہ سمجھے۔ یہ مسجد امام مہدی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اثرات۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، دانائی، توکل، صبر، استقامت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ سچے دل سے ایمان رکھنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ جابر سلطان کے سامنے بھی سچ بولنے سے نہیں گھبراتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے انسان کے اندر کتنی تبدیلیاں لے آتا ہے، کتنی جو ہے اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، اس کی اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے، اس کے طریقہ کار میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ سچے دل سے ایمان رکھنے والا شخص اللہ سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، نہیں ڈرتا۔ وہ جابر سلطان کے سامنے بھی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ گو رہتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پہ ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک کو بیان کر رہی ہوں، ایمان والے کی دنائی سے ڈرو کہ وہ خدائی نور سے دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، کامل ایمان ہوتا ہے ان کا، یقین کامل ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ ان میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس سے جو ہے عام شخص بات کرنے سے بھی ڈرے کہ اس سے کوئی ایسے لفظ نہ نکل جائے جو آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے ایمانیات اور عبادات پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید کے معنی اور مفہوم اور ایمان کے جو ہے تقاضے یہ اس میں شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اثرات بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس لیے بچوں ہمیں ایمان کامل ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں جو آج آپ نے چیپٹر پڑھا ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے، اور آپ کو ایمانیات اور اس کے اثرات اور اس کے تقاضے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔